Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab Salat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1499. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا الحله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إطال القيام جدا، ثم ركع في إطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه في إطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع في إطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام في إطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع في إطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام في إطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع في إطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فاخطب الناس فاحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. حدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال لهم هل بلغت؟ Sahih Muslim 1499, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan lafaznya juga darinya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya dari Aisyah, ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gerhana. Beliau berdiri lama sekali, lalu ruku dengan lama sekali, kemudian bangun dari ruku dan berdiri lama sekali, namun tidak seperti lama berdirinya yang pertama, lalu beliau ruku lama sekali, namun tidak seperti rukunya yang pertama, lalu beliau sujud. Kemudian beliau berdiri lama, namun tidak seperti lama berdirinya yang pertama, lalu beliau ruku lama namun tidak seperti lama rukunya yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangkit, lalu berdiri lama, akan tetapi tidak seperti lama berdirinya yang pertama, kemudian beliau ruku lama, namun tidak seperti lama rukunya yang pertama, lalu beliau sujud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, matahari telah bersinar terang. Lalu beliau menyampaikan khutbah di hadapan para jamaah. Beliau pertama-tama memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidaklah mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Karena itu,
Apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah, serta sholat dan bersedekahlah. Hai umat Muhammad, sungguh tidak ada kebencian yang lebih kebencian Allah jika ada hambanya, lelaki atau perempuan, yang berzina. Hai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukankah aku telah menyampaikan? Dan dalam riwayat Malik, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah dengan isnad ini. Dan ia juga menambahkan, Amma ba'du, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dari ayat-ayat Allah. Ia juga menambahkan, kemudian beliau mengangkat keduanya tangannya dan membaca, Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Apostrof. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab Salat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1500. حدثني حرمل بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس حدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرضي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فأقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فأقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات ونجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فاخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم قال المرضي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. Sahih Muslim 1500 telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Muhammad bin Salamah al-Muradi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata,
telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar menuju masjid dan berdiri lantas bertakbir, menunaikan salat, sehingga orang-orang pun ikut membentuk shaf di belakangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir lalu ruku dengan ruku yang panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya membaca, Sami Allahu liman hamidah Rabbana awalakal hamdu, Allah maha mendengar siapa saja yang memujinya. Kemudian beliau berdiri dan membaca dengan bacaan yang panjang, namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Setelah itu, beliau bertakbir lalu ruku dengan ruku yang panjang, namun lebih pendek dari ruku yang pertama. Setelah itu, beliau membaca, Sami Allahu liman hamidah Rabbana awalakal hamdu. Kemudian beliau sujud. Abu Tahir tidak menyebutkan lafaz, kemudian beliau sujud, kemudian pada rokaat berikutnya, beliau berbuat seperti itu hingga sempurnalah sholatnya terdiri dari 4 ruku dan 4 sujud. Sesudah itu, matahari pun kembali bersinar sebelum beliau beranjak bubar. Beliau kemudian berdiri dan menyampaikan khutbah kepada orang banyak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang hak atasnya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat, tanda, dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, bersegeralah untuk menunaikan sholat dan beliau juga bersabda, maka sholatlah kalian hingga Allah menampakkannya kembali pada kalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku telah melihat di tempatku berdiri ini, yaitu segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian. Bahkan aku melihat diriku ingin memetik buah dari janah, yakni saat kalian melihatku maju. Dan Al-Muradi berkata, Atakadam, maju ke depan. Dan aku juga telah melihat neraka Jahanam yang saling menghancurkan satu sama lain, yaitu saat kalian melihatku mundur. Kemudian aku juga melihat di dalamnya ada Ibnu Luhai, yang telah mengirimkan as-sawaib, binatang yang dipersembahkan untuk berhala. Hadis Abu Tahir berakhir pada ungkapannya, maka bersegeralah kalian untuk menunaikan sholat dan ia tidak menyebutkan sesudahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sholat Kusuf, Gerhana. Bab Sholat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1501. وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمر وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. Sahih Muslim 1501 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim ia berkata, telah berkata Al-Auza'i Abu Amru dan yang lainnya, saya mendengar Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengutus seseorang untuk menyerukan, Es-salatu ja'amiyah, marilah kita sholat berjamaah, sehingga kaum muslimin pun berkumpul. Beliau maju, mengimami salat, lalu bertakbir dan sholat 4 rakaat. Pada tiap rakaat terdapat 4 kali sujud. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Sholat Kusuf, Gerhana.
Bab Salat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1502. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات. Sohih Muslim 1502, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Namr bahwa ia mendengar Ibnu Syihab mengabarkan dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara bacaannya dalam sholat khusuf, gerhana bulan. Dan beliau pun sholat. Dalam 2 rakaat beliau mengerjakan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab Salat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1503. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات. حدثنا حاج بن الوليد حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. Sohih Muslim 1503, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Namir mendengar Az-Zuhri berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Katsir bin Abbas dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dalam sholat khusuf, beliau mengerjakan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dan telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaydi dari Az-Zuhri ia berkata, Katsir bin Abbas menceritakan bahwa Ibnu Abbas menceritakan tentang sholat kusuf, gerhana matahari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang telah diceritakan oleh Urwah dari Aisyah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab Salat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1504. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس نكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع 2 في 3 ركعات و4 سجدات فنصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فاحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان
لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. Sahih Muslim 1504 telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayjiyah berkata, saya mendengar Atta berkata, saya mendengar Ubaid bin Numair berkata, telah menceritakan kepadaku seorang yang aku percayai, maksudnya adalah Aisyah, bahwasanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Maka beliau berdiri sholat lama sekali, kemudian beliau ruku, kemudian berdiri kembali. Kemudian ruku lagi, kemudian beliau berdiri dan sholat 2 rakaat dalam 3 ruku dan 4 sujud. Setelah itu, beliau beranjak, sementara matahari telah bersinar kembali. Ketika hendak ruku beliau membaca Allahu Akbar, baru kemudian beliau ruku. Dan bila beliau bangkit dari ruku, beliau membaca, Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar akan pujian hambanya. Sesudah itu beliau berdiri, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan itu karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahirannya, akan tetapi keduanya termasuk ayat-ayat Allah. Dengan keduanya, Allah ingin menakuti para hambanya. Maka jika kalian melihat gerhana, berzikirlah kepada Allah salat hingga ia itu bersinar kembali. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab Salat Kusuf, Gerhana Matahari. صحيح مسلم 1505. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. Sahih Muslim 1505 telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan al-Misma'i dan Muhammad bin al-Muthana, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Atta bin Abu Rabah dari Ubaid bin Numair dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat khusuf dengan 6 ruku dan 4 sujud. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab penyebutan tentang siksa kubur dalam salat khusuf, gerhana bulan. صحيح مسلم 1506. حدثنا الحلاه بن مسلمة القعنبي يحدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمر أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمر فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي
فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا الحلوهاب حدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. Sahih Muslim 1506 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Amrah bahwa seorang wanita Yahudi mendatangi Aisyah seraya berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah berkata, maka saya pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah akan menyiksa manusia di alam kubur?" Amrah berkata, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mintalah perlindungan kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dengan berkendaraan di siang hari, tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Aisyah berkata, maka saya pun keluar melewati pintu rumah yang berada di dalam masjid bersama beberapa orang wanita. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kendaraannya. Beliau berjalan hingga sampai di mushala, tanah lapang, tempat beliau sholat. Lalu beliau berdiri sholat dan kaum muslimin pun ikut berdiri sholat di belakangnya. Aisyah berkata, beliau berdiri lama sekali, kemudian beliau ruku dengan ruku yang lama sekali, setelah itu beliau bangkit dan berdiri lama sekali. Namun tidak seperti berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku dengan sangat lama, namun tidak selama rukunya yang pertama, lalu beliau bangkit sementara matahari telah bersinar kembali. Akhirnya beliau bersabda, sungguh, saya telah melihat bahwa kalian akan diuji di alam kubur nanti sebagaimana fitnah Dajjal. Amrah berkata, saya mendengar Aisyah berkata, setelah itu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Dan telah menceritakannya kepada kami. Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan semuanya dari Yahya bin Sa'id dengan isnad ini, dan sesuai dengan makna haditsnya Sulaiman bin Bilal. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kusuf. صحيح مسلم 1507. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في إطال القيامة حتى جعلوا يخرون ثم ركع في إطال ثم رفع في إطال ثم ركع في إطال ثم رفع في إطال ثم سجد سجدتين ثم قام فاصنع نحو من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذت
فأخذته، أو قال تناولت منها قطفة فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمام عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. يحدثنيه أبو غسان المسمعي يحدثنا الحلملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حمارية سوداء طويلة، ولم يقل من بني إسرائيل. Sahih Muslim 1507 telah menceritakan kepadaku Yakub bin Ibrahim ad-Dawraqi telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayah dari Hisyam ad-Dastawai, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di saat terik matahari begitu sangat menyengat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhana bersama para sahabatnya. Beliau memanjangkan berdirinya hingga para sahabat tersungkur lantas duduk karena keletihan. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukunya, kemudian bangkit dan memanjangkan berdirinya kembali. Lalu beliau ruku dan memanjangkan rukunya. Sesudah itu, beliau bangkit dan sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan hal yang serupa, hingga semuanya menjadi 4 rakaat dan 4 kali sujud. Setelah itu, beliau bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang akan kalian masuki telah diperlihatkan kepadaku. Diperlihatkanlah jannah atasku, hingga sekiranya aku memetik setan dan buah darinya niscaya aku akan mengambilnya, atau beliau bersabda aku mencoba memetik setan dan buah darinya namun tanganku tak sampai. Dan neraka juga diperlihatkan padaku, lalu di dalamnya aku melihat seorang wanita dari Bani Israel yang sedang disiksa lantaran kucing yang ia ikat dan tidak diberinya makan juga tidak dilepasnya hingga kucing itu bisa makan serangga-serangga bumi. Dan aku juga melihat Abu Tsumamah Amru bin Malik yang sedang terseret punggungnya di dalam neraka. Mereka, kaum Jahiliyah, mengatakan bahwa tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan kecuali karena kematian seorang yang agung. Padahal, keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah yang diperlihatkannya. Maka apabila terjadi gerhana pada keduanya, tunaikanlah sholat hingga nampak kembali. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan al-Misma'i telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Sabah dari Hisyam dengan isnad ini semisalnya. Hanya saja ia menyebutkan, dan di dalam neraka aku melihat wanita himyar yang berkulit hitam berpostur tubuh tinggi. Dan ia tidak menyebutkan dari Bani Israel. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kusuf. صحيح مسلم 1508. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ. قال حدثنا أبي حدثنا الحلملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس
ركعات ب4 سجدات. بدأ فكبر ثم قرأ في إبطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدأ لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. Sahih Muslim 1508 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair yang lafaznya hampir sama. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Atta dari Jabir. Ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang pun mengatakan terjadinya gerhana matahari adalah karena kematiannya Ibrahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menunaikan sholat gerhana bersama para sahabat sebanyak 6 rakaat dengan 4 kali sujud. Mula-mula beliau bertakbir dan membaca ayat dan memanjangkan bacaannya itu. Kemudian beliau ruku lamanya kira-kira selama beliau berdiri itu. Kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku i'tidal, lalu beliau membaca ayat, namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau ruku, lamanya kira-kira seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian i'tidal, lalu membaca ayat, tetapi panjangnya tidak sepanjang yang kedua. Kemudian beliau ruku, seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku kemudian langsung turun untuk sujud, dan beliau sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri, dan sesudah itu ruku pula 3 kali, dan bacaannya setiap rakaat yang dahulu lebih panjang daripada yang setelahnya. Begitu pula lama ruku hampir sama dengan lamanya sujud. Kemudian beliau mundur, maka mundur pula seluruh saf di belakang beliau hingga sampai dekat safnya kaum wanita. Kemudian beliau maju, dan maju pula seluruh jamaah mengikuti beliau, hingga sampai ke tempatnya semula. Sesudah itu, sholat gerhana selesai, dan matahari telah terang kembali. Di dalam khutbahnya antara lain beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat, bukti, di antara sekian banyak bukti kebesaran Allah. Dan gerhana pada keduanya itu terjadi bukan karena kematian seseorang. Karena itu,
Apabila kalian melihat gerhana, maka salatlah hingga ia terang kembali. Segala yang dijanjikan Allah telah diperlihatkan kepadaku dalam salatku yang sebentar ini. Diperlihatkannya kepadaku neraka, yaitu ketika kalian melihat aku mundur, karena aku takut terkena jilatannya. Sehingga tampak olehku seorang pemilik tongkat, yang ujungnya bengkok, sedang menyeret ususnya di neraka, karena ia dahulu pernah mencuri harta jamaah haji dengan tongkat ia tersebut. Jika ada orang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu mencuri?" Ia menjawab, "Aku tak sengaja karena menyangkut pada tombakku." Tetapi jika orang lengah, dia mencuri lagi. Kulihat juga di dalam neraka ada seorang wanita pemilik kucing. Dia mengikat kucing itu namun tidak diberinya makan, dan tidak pula dilepaskannya agar kucing tersebut bisa mencari makannya sendiri seperti rumput-rumput kering, hingga akhirnya kucing itu mati kelaparan. Kemudian dia diperlihatkan pula kepadaku surga, yaitu ketika kalian melihatku maju, sehingga meski aku berdiri di tempatku ini aku ulurkan tanganku untuk memetik buah-buahannya, supaya kamu semua dapat melihatnya. Tapi ternyata aku tak dapat melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang dijanjikan Allah, melainkan kulihat nyata di dalam salatku ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kusuf. صحيح مسلم 1509. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فإشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلان الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قال فأنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فاخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فجبنا وأطعنا 3 مرار فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتأمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. Sahih Muslim 1509 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Alaq Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Hisham dari Fatimah dari Asma ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pergi menemui Aisyah, dan kudapati dia sedang sholat.
Aku bertanya kepadanya, kenapa orang-orang sedang melaksanakan salat? Dia memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Tanyaku, ayat, tanda kebesaran Allah? Aisyah menjawab, ya, tanda kebesaran Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama sekali berdiri di dalam sholat, sehingga aku pusing. Lalu kuambil air satu kirbah dan kubawa ke dekatku. Kemudian kubasahi kepala dan mukaku. Kata Asma selanjutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah usai menunaikan sholat, dan matahari telah terang kembali, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah. Sesudah itu, beliau bersabda antara lain, tidak ada satupun yang belum pernah aku lihat, melainkan telah kusaksikan dalam sholatku ini, sampai-sampai surga dan neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan segera ditanyai di dalam kubur, atau seperti fitnah bencana Dajjal. Masing-masing kalian akan didatangi dan ditanyai, apa pengetahuanmu tentang orang, Muhammad, ini? Adapun orang-orang yang beriman dan meyakini akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk, lalu kami terima dan kami patuhi. Pertanyaan itu berulang-ulang hingga 3 kali. Sesudah itu, ia disuruh tidur. Katanya, kami sudah tahu bahwa kamu betul-betul beriman dengannya. Karena itu, tidurlah dengan nyenyak. Adapun orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ragu dalam kepercayaannya, maka jawabnya, aku tidak apakah itu. Kudengar orang banyak mengatakan begini dan begitu, lalu kuucapkan pula. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Fatimah dari Asma, ia berkata, saya mendatangi Aisyah, ternyata orang-orang sedang berdiri, menunaikan salat, maka saya pun bertanya, kenapa orang-orang pada salat? Ia pun mengisahkan hadis sebagaimana hadis Ibnu Numair dari Hisyam telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah, ia berkata, janganlah kalian mengatakan, kasafat asyamsu. Tetapi katakanlah, khasafat asyamsu, terjadi gerhana matahari. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kusuf. صحيح مسلم 1510. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قال فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام للناس قياما طويلا، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. حدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع. وزاد فجعلت انظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. Sahih Muslim 1510, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj telah menceritakan kepadaku Mansur bin Abdurrahman dari ibunya, Safiyah binti Syaibah dari Asma bin Abu Bakar bahwa ia berkata, pada hari terjadinya gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut.
Maka beliau pun segera mengambil baju besi hingga memakaikannya dengan bajunya. Kemudian beliau berdiri menunaikan sholat bersama orang banyak. Beliau berdiri dengan sangat lama yang seandainya ada seseorang yang datang, maka dia tidak akan menduga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ruku, karena memang begitu lamanya beliau berdiri. Dan telah menceritakan kepadaku Said bin Yahya al-Lumawi telah menceritakan kepadaku bapakku telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj dengan isnad ini, hadis yang semisalnya. Dan ia menyebutkan, berdiri yang lama. Beliau berdiri, kemudian ruku. Dan ia juga menambahkan, lalu aku melihat ke arah wanita yang lebih muda usianya dariku dan juga kepada wanita lain yang lebih kurus dariku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kusuf. صحيح مسلم 1511. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي يحدثنا حبأن حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك قال فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه في إطال القيامة حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم تفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فقم فاركع في إطال الركوع ثم رفع رأسه في إطال القيامة حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. Sahih Muslim 1511, dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id ad-Darimi telah menceritakan kepada kami Haban telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Mansur, dari ibunya dari Asma binti Abu Bakar ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bergegas dan keliru mengambil baju besi hingga beliau ditunjukkan letak pakaiannya. Kemudian aku buang hajat, kemudian datang dan masuk masjid. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri dan aku pun ikut berdiri sholat bersama beliau. Beliau memperpanjang berdirinya hingga aku ingin duduk, kemudian aku menoleh ke arah perempuan yang lemah, aku pun berkata, perempuan ini adalah lebih lemah dariku. Akhirnya aku pun berdiri. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukunya. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan kembali memperpanjang berdirinya hingga sekiranya ada seorang laki-laki datang niscaya ia akan menyangka bahwa beliau tidak akan ruku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab yang ditampaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kusuf. صحيح مسلم 1512. حدثنا صويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام
قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد أنجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كفت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظر قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حدثناه محمد بن رافع حدثنا إسحاق يعني بن عيسى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. Sahih Muslim 1512 telah menceritakan kepada kami Suaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Maisaroh telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar dari Ibnu Abbas ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat dan para sahabat pun ikut menyertainya. Kemudian beliau berdiri sangat lama kira-kira selama pembacaan surat Al-Baqarah, lalu beliau ruku dengan ruku yang sangat lama. Kemudian beliau bangkit dari ruku dan berdiri dengan sangat lama namun tidak selama berdirinya yang pertama, lalu beliau ruku lama sekali, namun tidak selama rukunya yang pertama, kemudian beliau sujud setelah itu, beliau berdiri kembali dan berdirinya sangat lama, namun tidak selama berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku dengan ruku yang lama pula, namun tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau bangkit dan berdiri sangat lama, namun tidak sebagaimana berdirinya yang pertama. Lalu beliau ruku sangat lama, tetapi tidak selama rukunya yang pertama. Kemudian beliau sujud, hingga kemudian beliau beranjak. Setelah usai menunaikan sholat sementara matahari telah terang kembali. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang ataupun kelahirannya. Jika kalian melihatnya, maka berzikirlah kepada Allah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami melihat Anda sepertinya mendapatkan sesuatu di tempat Anda berdiri ini, dan kami juga melihat Anda menahan kedua tangan. Maka beliau pun menjelaskan, sesungguhnya saya telah melihat surga, lalu saya mendapati satu tanda, sekiranya saya mengambilnya, niscaya kalian akan makan darinya selama dunia ini ada. Kemudian saya juga melihat neraka. Maka saya belum pernah melihat pemandangan yang dahsyat seperti hari ini, dan saya melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya, apakah penyebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lantaran kekufuran mereka. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, yaitu kufur, tidak menerima kelebihan suami, dan mengkufuri kebaikannya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia mendapati satu keburukan darimu, niscaya ia akan mengatakan, saya tidak pernah mendapati satu kebaikan pun darimu. Dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ishak yakni Ibnu Isa, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dalam isnad ini semisalnya.
Hanya saja ia menyebutkan, kemudian kami melihat Anda menahan diri sejenak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab penjelasan tentang pendapat rukuk 8 rakaat dalam 4 sujud. صحيح مسلم 1513. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاوس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات وعن علي مثل ذلك. Sahih Muslim 1513 telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayah dari Sufyan dari Habib dari Tawus dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhana dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dan dari Ali bin Abu Thalib juga diriwayatkan seperti itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab penjelasan tentang pendapat rukuk 8 rakaat dalam 4 sujud. صحيح مسلم 1514. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها. Sahih Muslim 1514 dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Abu Bakr bin Khalad keduanya dari Yahya Al-Qattan. Ibnu Muthanna berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Habib dari Tawus dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menunaikan salat gerhana. Beliau membaca ayat, kemudian ruku, kemudian membaca lagi, kemudian beliau ruku, kemudian beliau membaca lagi, kemudian ruku, kemudian beliau membaca lagi, kemudian ruku dan setelah itu, beliau ruku. Ia berkata, dan yang lain meriwayatkan semisalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1515. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا الحله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما نكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في
سجد ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوع قط ولا سجدت سجود قط كان أطول منه. Sahih Muslim 1515 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abu Nadar, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, ia adalah Syaiban An-Nahwi, dari Yahya dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru bin As dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abu Kathir, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dari kabar Abdullah bin Amru bin As bahwa ia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diserukanlah kepada kaum muslimin dengan seruan as-salatu jamiah. Marilah kita menunaikan salat jamaah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku 2 rakaat dalam 1 kali sujud. Kemudian beliau berdiri lalu ruku lagi 2 rakaat dalam 1 kali sujud. Setelah itu matahari sudah kembali normal, maka Aisyah pun berkata, saya sama sekali tidak pernah melakukan ruku dan tidak pula sujud yang lebih panjang darinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1516. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا لها حتى يكشف ما بكم. Sahih Muslim 1516 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Hushaim dari Ismail dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat dari ayat-ayat Allah, yang dengan keduanya Allah hendak menakut-nakuti hambanya. Dan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang ataupun kelahirannya. Jika kalian melihat gerhana, maka salat dan berdoalah kepada Allah sampai matahari kembali normal, seperti sedia kala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1517. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ووكيع حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع: أنكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: أنكسفت لموت إبراهيم. Sahih Muslim 1517
telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari dan Yahya bin Habib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muktamir dari Ismail dari Qais dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan terjadi bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, tetapi keduanya merupakan dua ayat dari ayat-ayat Allah, maka jika kalian melihat gerhana, berdiri dan salatlah. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dan Abu Usamah dan Ibnu Numair dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Jarir dan Waki dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Marwan, semuanya dari Ismail dengan isnad ini. Dan di dalam hadis Sufyan dan Waki disebutkan, terjadi gerhana matahari tepat pada hari wafatnya Ibrahim, maka orang-orang pun mengatakan, terjadinya gerhana matahari adalah karena kematian Ibrahim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1518. حدثنا أبو عامر الأشعري الحله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزع يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي طول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل له لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعاؤه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء كسفة الشمس، وقال يخوف عباده. Sahih Muslim 1518 telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Asy'ari Abdullah bin Barat dan Muhammad bin al-Ala, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari, beliau terkejut dan bergegas berdiri karena takut kalau akan terjadi kiamat. Sampai beliau masuk ke masjid dan melaksanakan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang panjang sekali. Aku belum pernah melihat beliau memanjangkan bacaan sedemikian lama sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya semua tanda-tanda yang dikirimkan Allah ini bukanlah disebabkan oleh meninggalnya atau lahirnya seseorang, akan tetapi Allah mengirimnya untuk menakut-nakuti para hambanya. Oleh sebab itu jika kalian melihatnya maka bersegeralah berzikir mengingat Allah, memanjatkan doa padanya, serta memohon ampunannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Ala'a disebutkan, terjadi gerhana matahari, dan dia berkata, untuk menakut-nakuti hambanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1519.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فانبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم فإن أتيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. Sahih Muslim 1519 telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar al-Kawariri telah menceritakan kepada kami Bishr al-Mufaddal telah menceritakan kepada kami al-Jurairi dari Abul Hayyan bin Umair dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata, pada suatu waktu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika aku sedang bermain panah, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Lalu kulemparkan semua alat permainanku itu. Aku berkata, aku akan melihat apakah gerangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila terjadi gerhana matahari seperti itu. Setelah aku sampai ke tempat beliau, kudapati beliau sedang mengangkat tangannya berdoa, takbir, tahmid dan tahlil sampai matahari terang kembali. Beliau membaca 2 surat dan sholat 2 rakaat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1520. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فانبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس ثم ذكر نحو حديثهما. Sahih Muslim 1520 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Al-Jurairi dari Hayyan bin Umair dari Abdurrahman bin Samurah ia adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, aku sedang bermain panah di Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terjadilah gerhana matahari. Maka aku pun langsung membuangnya dan berkata, demi Allah, aku benar-benar akan melihat apa yang hendak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi gerhana matahari. Lalu aku pun mendatangi beliau, dan ternyata beliau sedang berdiri untuk menunaikan sholat dengan mengangkat kedua tangannya. Beliau membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir serta berdoa hingga matahari bersinar kembali. Setelah matahari bersinar kembali, beliau membaca 2 surat dan sholat 2 rakaat.
telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami, Salim bin Nuh telah mengabarkan kepada kami, Al-Juroiri dari Hayyan bin Umair dari Abdurrahman bin Samurah. Ia berkata, ketika aku sedang melempar panah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Lalu ia pun menyebutkan hadis yang serupa dengan hadis keduanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1521. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. Sahih Muslim 1521, dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Laili telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Amru bin Al-Harits bahwa Abdurrahman bin Qasim telah menceritakan kepadanya dari bapaknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dari Abdullah bin Umar bahwa ia telah mengabarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang ataupun kelahirannya, akan tetapi keduanya adalah ayat-ayat Allah. Karena itu, bila kalian melihat gerhana, maka salatlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Kusuf, Gerhana. Bab seruan dalam kusuf as-salatu jamiyah. صحيح مسلم 1522. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول نكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا لها وصلوا حتى تنكشف. Sahih Muslim 1522 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Mushab, ia adalah anak Mikdam, telah menceritakan kepada kami Zaidah, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ilakah, sementara di dalam riwayat Abu Bakar, ia berkata, Ziyad bin Ilakah berkata, saya mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian salah seorang ataupun kelahirannya. Karena itu, jika kalian melihat gerhana pada keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah hingga ia bersinar kembali. Menurut ijma ulama sahih.